Alors, les tableaux, il est pointeur. Alors, un tableau, normalement, c'est comme étant un ensemble des variables qui sont juxtaposées l'une après l'autre. Alors, ils ont le même nom, mais on les différencie par un indice. Donc, ici, par exemple, c'est A0, A1, A2, A3 jusqu'à AN. Donc, toujours, dans un tableau, pour les tableaux statiques, on a un nombre qui est bien déterminé. Alors, le n composant, ça veut dire le nombre maximal des valeurs qu'on peut ajouter. Donc, on peut ajouter moins. Par exemple, juste 2 valeurs, 3 valeurs, 4 valeurs. On peut ne pas remplir tout le tableau. Mais en tout cas, les cases sont réservées. Lorsqu'on y a besoin, on va les utiliser. Sinon, on n'utilise pas. Donc, c'est pour cela qu'on déclare toujours des tableaux qui sont assez grands pour envisager après d'utiliser ces mémoires-là, donc pour ne pas avoir une pénurie au niveau de la mémoire. Alors on a dit que voilà la déclaration d'un tableau, voilà, toujours le type et le nom et la dimension totale. Alors on a vu comment parcourir un tableau, je crois, comment le parcours, donc toujours le parcours par boucle, mais toujours où la lecture c'est avec une boucle. Mais toujours, il faut faire la différence entre le nombre des éléments qui sont existants dans le tableau et le nombre maximum que le tableau peut stocker. Donc c'est pour cela que toujours qu'on va voir, disons, une autre variable qui désigne le nombre des valeurs qui sont dans un tableau. Donc, chaque tableau, on lui associe à la variable qui indique quel est le niveau de son remplissage. On a vu aussi le type particulier du tableau qui est l'échantillon de caractères. Donc on a vu trois fonctions, je crois, qui est la longueur, comment copier, str-copier, str4 pour concaténer, et pour la comparaison. Donc Flora a dit qu'on n'a pas encore parlé, par exemple, string comparison. Alors si c'est S précède T, ça veut dire que donc la comparaison se fait, disons, caractère par caractère. On voit le premier, si c'est égaux, on passe au deuxième. Mais si on trouve déjà que le premier, par exemple, Ali et Samira, par exemple, alors je sais que dès le départ, A est supérieur à S, donc déjà je fais la comparaison. Alors sinon, donc il voit la valeur 0, c'est sont égaux. Ça veut dire que toutes les mêmes caractères qui existent sur la chaîne A existent sur la chaîne. Alors il y a la copie, il y a 4. Alors, ajoute au plus n caractères de t à la fin de s. Ça veut dire que je spécifie combien de caractères je vais copier. Par exemple, je veux copier une chaîne qui a 200, et je veux juste 100 le premier élément, par exemple, le concaténer. Je n'ai pas besoin des autres. Donc, je vais supposer n, voilà, je vais poser au lieu de n 100. Alors, on passe maintenant au tableau à deux dimensions. Alors, vous connaissez donc tous, donc pour les tableaux à une dimension, on l'utilise pour représenter des vecteurs. C'est les vecteurs en mathématiques. Alors, mais on a la notion des matrices. Alors, pour représenter les matrices, on a besoin d'un tableau à deux dimensions qui varie au niveau des I et au niveau des lignes et au niveau des colonnes I, G. Alors, en réalité, on peut aller jusqu'à n dimensions. Donc, si tu mets juste 2, c'est donc dimension 1. Si on ne met pas les autres, c'est dimension 1, dimension 2, dimension 3, 4, etc. jusqu'à ce qu'on veut. Alors, par exemple, si on veut représenter un point dans un espace 3D, par exemple, on aura besoin, par exemple, de 3 dimensions, comme dans cet exemple-là, par exemple. Alors, mais pour les matrices, toujours on le représente par donc à deux dimensions, on utilise deux dimensions. Tableau de deux
dimensions. On dit un tableau de dimensions ou une matrice. C'est la même chose. Donc toujours le type, le nom, et dimension 1, dimension 2. Donc ici on a 20 lignes et 90 colonnes. Donc c'est comme ça, c'est la forme. Alors, je vais donner un exemple, par exemple, pour l'affichage d'une matrice, juste pour voir comment ça se représente. Je reviens qui déjà. C'était pas avoir trop de. Pas répéter le code. Moi, je vais l'enregistrer sur ma exemple matrice. Alors, je vais supposer que j'ai une matrice, donc c'est M, donc le nom, ensuite les dimensions. Donc, ça sera pas carré, donc on dit que s'il a les mêmes dimensions, donc c'est une matrice carrée. Donc, on va pas prendre une matrice carrée, donc juste pour montrer. Donc, par exemple, ici on a 5, ici on a, disons, 6, par exemple. Alors, quel est le nombre des éléments qui total la matrice? Alors, c'est toujours 5 fois 1. Voici, c'est n fois n. Toujours le nombre des éléments. Alors, toujours dans une matrice, il commence toujours par, c'est comme celle-ci, par exemple, on va dire c'est une matrice. Alors, c'est supposons que son nom est. Alors, ici, on a les colonnes. Donc, il commence par, ici, je vais mettre I, et pour voir un I. Donc, I. Je vais ajouter quelques valeurs. Non, des valeurs quelconques. C'est une matrice réelle. On peut en partenir. Juste pour avoir des données. Ok, cohérentes, ça fait. Je vais le remplir. Je vais remplir. Alors ici, I, donc il va 0, 1, 2, 3. Et on a le J. Le J va varier ici. J égale. Alors je vais, tant que je suis à l'heure comme ça. Alors le J. Le J, je vais le mettre ici. Et pour la représentation, je vais le mettre ici. Alors dire la matrice, je vais le faire à carré. Voilà, دي la matrice ديالنا. هادو سي اور لا ماتريس يعني نون با دون احتنا لا ماتريس. Donc, je vais refaire.
Donc, format de la cellule. Donc, voilà. C'est bon. Alors là, c'est J qui va se varier. J va aller là. Alors J, ça y est, 4e. 0, 1, 2. Donc c'est comme les tableaux. Et qui a la différence, je fais 4 et 5. Il est en 2 dimensions. Donc, pareil, on a de la cellule هذه. Alors, on dit le code ديالها c'est كنشوفوا I شحال و J شحال. Donc c'est M. Donc c'est M0, 0 par exemple. Je vais représenter un arc. Alors, on a la valeur c'est marasser. Alors, la bride c'est de la valeur هذه par exemple. Alors, كنشوفوا la I. Alors, c'est 1. Voilà, J c'est 2. Donc c'est 1. Donc هكا كنديروا الباركور ديال donc la représentation en mémoire ديالها. وهكا نخدموا تخدموا بها حتى نتوما في البرويو. Donc c'est comme ça que vous allez le représenter. Donc هكا تخيلوا صافي معنا. Donc composant 0 0 0 1 0 2 0 3 etc. Donc راه بحال ليكسل. ليكسل كي عنده بي donc في لي كولون سي donc بحال كيكومونسي باغ بلا كولون عاد لا لين. Le contraire, comme la ligne add la colonne. Donc, on نديرو لها l'initialisation. نديرو حتى l'initialisation. Ah, j'ai oublié, pardon, de partager. Faut parler. C'est bon? C'est bon maintenant? C'est bon? On a besoin juste problème de connexion du coup. Alors, pour ce qu'on a là les tableaux. Donc, on a dit dans la science précédente, on a dit que le tableau a une dimension. C'est comme un ensemble des variables sont juxtaposées, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre. Alors, ils ont le même nom, mais juste ce qui diffère par l'indice. Alors, toujours, on commence son nom gacé par l'indice 0. Donc, le premier élément, c'est A0. Deuxième, c'est A1. A2 jusqu'à An-1. Parce qu'on a donné la taille, c'est N. Donc, le dernier élément, parce que j'ai commencé par 0, ça serait N-1. Je ne dois pas dépasser la taille. Mais, je peux ne pas le remplir. Par exemple, je peux voir un tableau juste 2 éléments ou 3 éléments. Donc, on imagine combien de valeurs je peux stocker. Mais en cours de l'exécution, je peux ne pas atteindre le nombre. Par exemple, je vais la table des notes pour le SLC, je vais supposer 6000. Mais en réalité, on n'a pas 1000. Mais je suppose qu'ils seront 1000. Donc, pour ne pas avoir à l'improviste, tu vas dire ou quelqu'un qui va venir, ou des contraintes, ou هذيك le 1000 ما تكونش كافياني. Donc الاول كنعطي واحد لو نومبر كي اسي غران ما يكونش غران بزاف ولكن معقول. دونك هذا هو اللي كونسيرن لي طابلو كلشي كيشوف. Alors, définition, surtout des questions. Alors, les tableaux statiques à une dimension, déjà je fais un. Donc, la déclaration qui colle le type et le nom de la table, puis la taille. Donc, la valeur entre laquelle il varie l'indice. Il varie entre 0 et dimension moins 1. Alors, ici, un exemple. Par exemple, c'est une chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères. Il faut faire des caractères, mais un ensemble
Parfois, j'ai pas donné des exemples فيهم des phrases ou des noms كنت نعطي caractère واحد ou des entiers parce qu'on n'a pas dit encore les chaînes de caractères comment on les stocke. Maintenant on connaît donc, les chaînes de caractères et on donne. Alors les chaînes de caractères terminent par واحد anti-slash 0. Donc on a l'initialisation ديال هذا général c'est une initialisation d'un tableau en une dimension ماشي خاصها بلي chaînes de caractères. On peut initialiser واحد le tableau بهاد la méthode هادي sans indiquer la taille. هو qui va calculer, il va allouer dynamiquement la mémoire, il va lui associer à la variable ديك la mémoire. Alors on a هضرنا على هادو آخر مرة. Donc هادي pour calculer la longueur d'une chaîne. str copy pour copier واحد لا chaîne في قلب chaîne autre chaîne. و concaténation, c'est-à-dire كتكون عندك جوج لي chaînes كتلصقهم. concaténation هي faire jointure entre ولا le call. Donc tu indiques S, ensuite bonjour S faire bonjour, l'autre faire salut, tu dis bonjour salut par exemple. La comparaison, donc c'est la valeur, donc c'est S précède T, ça veut dire que l'alphabet, lorsqu'on fait le tri les noms, toujours commencer par A, B, deux ou l'un B, c'est donc l'un B quand deux ou deuxième lettre. واش مور بي كاين ا ولا سي اللي كاين عنده ا يكون قبل من هذاك اللي عنده بي سي اكسترا. دونك هادي ما تبريسيت يعني في comparaison lettre par lettre. Ou s'ils sont égaux, ils retournent 0. هاد لي دو فالور نورمالمون سي با لا بين ديال ني كبر ولا صغار. دونك حنا اورينتيو لي شيم توجور نشيرش واش هاديك تايغو. مع هذا كنا باغيين نديرو لو تري باغيين نرتبوهم باغيين نستفوهم في واحد الطابلو باغيين اوردونيو لي زيليمون ديالهم تاسك تكومباري بجوج دونك كاين دي زالغوريثم دو تري نقدر نعطيكم حتى هو شي واحد ولكن جو في بيان اكسبليكي هنا ما دخلش في البروغرام ديالكم ولكن بليزيور الغوريثم دو تري. لو تري لا سي با كيكو شوز كي فاسيل ou évident. Alors, on peut copier juste un élément, ماشي la chaîne كاملة, par str copy 1 ou str n 4. هادو on peut حتى ما عقلتوش عليهم vous pouvez le reprogrammer صغار ماشي شي دي فونكسيون كبارين. مي اللي مهمين هادو str lan str copy str 4 حتى ما عقلتوش عليهم ندير كوبي chaîne في chaîne ولا concaténer comme ça هكا تكتبوها بالفرونسي. Maintenant, on va passer les tableaux à deux dimensions. Alors, normalement, pour les tableaux à une dimension, on les représente par un simple tableau. Mais pour représenter des matrices, par exemple, c'est une matrice. Alors, pour les matrices, ou les tableaux à deux dimensions, donc, il y a les lignes et les colonnes. Alors, langage C, on peut déclarer des tableaux à deux dimensions, même à une dimension. Alors, c'est la même déclaration pour le tableau à une dimension. Donc, le type, le nom, dimension 1, dimension 2. Les 3 points, ça veut dire la dimension 4, dimension 5. Mais je ne sais pas de points. Donc, c'est dimension 1. Ici, par exemple, je déclare le buffer, une chaîne de caractères sous forme matrice. Donc, fait 20 lignes. 90 colonnes. Ici une matrice des entiers فيها خص يكون le même type كلهم les cases كلهم عندهم le même type. Alors de 6 lignes et 10 colonnes. هادي par exemple 3 dimensions على واحد le livre donc بحال لي دي باج مثلا كاين 10 تكون عندي 100 باج وفي كل باج عندي 60 lignes et par exemple 80 colonnes. انا درت 6 باج mais ouais. Donc ça dépend de l'exemple, comment vous l'imaginez. Il y a des sujets d'imagination. Ça veut dire enregistrer la mémoire. Donc, pour page, donc, on dit 100 pages. Il y a remarqué la page à deux dimensions. On a remarqué la troisième dimension. Donc, on a deux dimensions. كل وحدة فيهم كل وحدة في هاد الصون عندها جوج لي ديمونسيون. يعني c'est une page. Une page à deux dimensions. Alors, عندها les lignes, عندها les colonnes.
par exemple, on utilise pour représenter des points, enfin, un système 3D, 3 dimensions, par exemple, dans un espace vectoriel ou l'espace euclidien. Donc, je veux, par exemple, enregistrer les coordonnées, par exemple, de chaque point. Donc, est-ce qu'une I, J et K. Alors, pour les tableaux des dimensions, donc, pour l'accès, l'issue du dialogue, donc, il est accessible par 2 indices, ماشي بحال les tableaux. C'est l'indice. Par exemple, خلينا هاد la case هادي في هاد la matrice. Alors, pour la représenter في langage C, donc c'est 0, 0. Donc, نقراو ديما هادو les lignes وهادو les colonnes. Alors, pour représenter هنا هاد la ligne هادي, donc c'est M0. هاديك la sinus, c'est M0, 0, comme ça. Donc, la valeur ديالها راه تما 0. Par exemple, بغيت هاد la cellule هادي. Alors, شحال تكون؟ كنمشيو la ligne, donc c'est la ligne 1. Et la ligne 1, donc هادي سي جايين في الدياغونال، هادو راهم كلهم في الدياغونال هادو، هادي وهادا وهادا وهادا، هادا سي دياغونال، سا فدير أن ميم انديس في لي دو كوتي. ناخدو شحال من غير دياغونال، مثلا ناخدو هادا. ألوغ هادا عندو شنو 1 دو M1. نديرو شي كولور أخرى، هادا باش يبقى باين، هادا نهضرو عليه. دونك عندو M1 لا لين، عندو 2 في لا كولون. لا فالور ديالو هي لي كاينة تمايا، هي هادي لي هنا، نديرها حتى هنا، هي ديك لا فالور لي تما. دونك هذا سكي كونسيرن الباركور. دونك جو في دوني دي زيكزومبل، لأن دي ماتريس كاين بجوج الحوايج، إلا كاين شي حاجة مكنقولهمش في الكور كاين راهم هكدا. دونك مثلا بغينا لا ليكتور، ماشي اش كندير هادو كنخليهم حتى هما في الاخر في البلاتفورم، يعني باش ترجعوا ليهم. باغ اكزومبل لا ليكتور بغيت نقرا واحد لو طابلو. الوغ باش نقراه خصني دونك جو دوا فيغ ان باركور، خصني ندور فيه، خص اي تغير و جي تغير. هذا شحال ديال بوكل عندنا؟ عندي واحد فور فهمت اي، هذا تتحرك كيف لي لين. الوغ اي غتبدا من زيرو، من الانديس زيرو، وغادي تمشي حتى ام. دونك لا طاي كبيرة هي 5 هنايا، دونك حتى لا كولون 5 حتى لا لين 5 ما توصلش ل 5، دونك حد ل 4. دونك 0 1 2 3 et 4. وهنا اي بلس بلس. je vais faire la saisie et l'affichage en même temps. دونك هنا ندير لا سيزي ومن بعد نديرو لافيشاج. الوغ هنا دابا باركورينا لي هي لي لين، دونك بحال اللي هو تحكم فيهم. دونك بور شاك اي عاوتاني خصني ندوز في لي كولون، باركوري لي كولون. دونك بور شاك اي يعني ملي تيكون في وسط هاد لابوك راني في اي، فواحد اي كيكون. الوغ هنا عاوتاني خصنا ان اوتر باركور. ملي كو جو دي باركور سا فو دير غادي بوكل اخرى. الوغ هنا نديروها جي، ديما كنبريزونطوهم اي جي. دونك جي الون دو اي جي حتى لا فالور اللي هنا هي عندنا 6. سي بون. الوغ هنا خصني نقرا، كيقول لي يقرا صافي ديال سي ان فير. الوغ ما ماتريس لا بوزيسيون، ماشي لا بوزيسيون واش جي اي ولا اي جي. دونك هنا لي كولون لي لين لي كولون. نقدروا نديرو جي اي، خصنا ريسبكتيو ان لي ديمونسيون، مفوتوش لي ديمونسيون، مفوتوش هذا مي هاد لا فاريبل كيفاش شونجي. ندير ا بي سي اللي بغيت في لونوم، ماشي مهم لونوم. هو ما خصوش يديباسي 5، وهذا ما خصوش يديباسي، يوصلش ل 6 ما يوصلهاش، خصوش يوصل. الوغ كنقدروا نديرو هنا بحال بغينا نبينو ان ايه في جو سوي اون تران دو لير كوا، نديرو سي اوت. لو مثلا راني كنقرا اي جي نديرو، دونك نديرها بحال شكل هكا
هذا التشكيل هذا يجي بحال كوبل. دونك ان يجي موراها لو اي، تجي واحد الفيرغول وتسد، تجي عاد تسد. دونك تجي خصنا نسدو. دونك اش غادي تجينا حنا كنقراو ليليمون هذا واش كاين. دونك غيجينا ليليمون اي جي، غادي يبان لنا في ليكرون. شوفو كيفاش باركورينا. الوغ جي اكزيكوتي، جيسبر ما عندنا حتى ايرور. عندنا نحسبو. دونك حلينا 60 حلينا 60 وهذا يزيد. دونك لاحظوا عطاني ليليمون داري بام 0 دونك نعطيو ان مثلا مشى لي الان. لاحظوا هي ما تغيراتش. دونك هنا كنباركوري لي جي هي ستابل. دونك 8 باغ اكزومبل جو دوني دي فالور. دونك نبقاو غاديين حتى نوصلو ل5 حيت هي كتوصل حتى 6. دونك 5 كاينه مي غادي ما كايناش 6. دونك غادي تانكريمونطاو ندوزو للصف الثاني، لا لين الثانيه. دونك كتقول بحال هما ان طابلو اون ديمونسيون هكا بليزيور طابلو اون ديمونسيون محطوطين واحد فوق واحد وصافي. هذا الطابلو الاول، هذا الطابلو الثاني عاوتاني نبداو فيه اون ديمونسيون. حيت في لا ميموار الحقيقه راه محطوطين هكا بلا، ماشي راهم في واحد حدا واحد، ماشي هكا كيما كنتخيلوهم حنا. انا باقي كنيماجينيوهم راهم هكاك في لا ميموار، غير في الميموار ماشي هكا. دونك هذا 2 المهم بور في فيت اجي دونك وصلنا حتى ل3 دابا. نبقاو غاديين نعمرو الطابلو ديالنا كامل. عمر الطابلو. لو ابخي لوبليساج دونك كيفاش ما نطولهاش بزاف في الكتابه. ما غاديش نمشي حتى لهادو، نمشي حتى ل5 ولا نمشي رغم هانت ولا طايره 5 ولكن مشينا حتى ل 3 ونمشيو حتى 3 ولا حتى 2 بارك علينا. ماشي جبنا جوج لي كولون، جبنا جوج لينين وجوج لي كولون بارك عليك. هادشي اللي تما كنكتبو. دابا درت الباركور. دونك نفس لا بوكل كوبي نكوليها و جو في ليتيليزي بور لافيشاج. au lieu دابا كنت كنافيشي هاد ليليمون هكا، غنولي افيشي هاد ليليمون هذا ام ايش. دونك ندير واحد السي اوت هنا كنافيشي هاد ليليمون. دونك نفس لا بوكل باركور نجي افيشي ليليمون ام اي يجي. لو ليليمون ام اي يجي جينا هذاك باش يبان واحد ليسباس موراه، هي ندير واحد بتيت اسباس هكا. غتشوفوا واحد المشكل عاد نولي نحلوه من بعد. دونك من بعد نشوفوا شنو تعطينا هنا. دونك ليكزيكسيون دونك عندي شحال نقرا بإليمون جوج 3 هي 6. دونك يعطيني نقرا 6 لي زيليمون. انا ندير 9 مثلا 5 وماكي راه مشى ماكي مشى 0 0 1 1 2 2 ويوقف بحال هذا راه كاع. دونك هو ماكي شنو عطاني هنا، عطاني 5 6. دونك افيشاهم لي هكا بحال اللي في سطر واحد. الحقيقه هادي راه اون لين، هادي اون اوتر لين، وهادي اون اوتر لين. دونك بويسكو سو سون دي لين مع التساوات مكترجعش لا لين اوتوماتيكمون. دونك خصنا حنا قبل ما نافيشيو هادي خصنا نرجعو للسطر لتحت. خصنا نزيدو واحد غوتور على لين. فين نزيدوها فوتر افي؟ دونك خصنا نزيدوها قبل لافيشاج لا لين. هذا هو لا لين كيتافيش. قبل ما يتافيش لا لين هنايا قبل غنديرو واحد غوتور على لين، ولا من بعد بحال حتى من بعد خدام تنساليو لافيشاج وعاد نافي. تنساليو لافيشاج وعاد نديرو هنايا جو غوتورن على لين. دونك كنافيشي السطر الاول هنا اي جو غوتورن على لين، عاوتاني السطر الثاني اي جو غوتورن على لين. حنا غاديين دونك معرفتش شحال نونجيستخومون دوزنا فيه الوقت، خاصنا نفوت واحد الوقت معين.
Quand je peux enregistrer, non, mais on n'a pas enregistré. Alors, je vais éviter dessus. غادي شي ايرور فين هي انا باقي حل جوج المرات ليت ياك سي بور صولا نحل جوج المرات وقال لي علاش شي واحد اخر محلول سي بون دونك وصلنا ل 33 دقيقة. جو في اريتي هذا من اللي نعاودو اللوحة هذا